على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. Do you want to proceed in zakat, or we talk about Rasulullah? About Maulid, Sheikh. About Mawlid. Okay. إن نعم. شاء الله تعالى. بودي معي أنت؟ لبيكم شيخ. إيه حبيبي. لله تعالى. المولد سنة حسنة وليس فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة بدعوى أنه لم يعرف أمته به كما زعم المانعون للمولد. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita agar senantiasa berada dalam mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Kemudian beliau menjelaskan bahwa Maulid adalah sunnah yang hasanah, sunnah yang bagus. Bukan sebagaimana yang diceritakan oleh sebahagian orang, yang dianggap oleh sebahagian orang bahwa itu adalah bentuk khianat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa Rasulullah tidak pernah mengenalkan itu kepada umatnya. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang yang tidak mau melaksanakan perayaan Maulid Nabi. فإن كان كل فعل أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف النبي أمته به مما هو موافق للقرآن والسنة يكون مما يكون فيه اتهام للرسول بالخيانة. هذا أمر عظيم لا يقوله مسلم. Jika seandainya dikatakan bahwa setiap perbuatan yang terjadi setelah Rasulullah dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya, bahkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyalahi Al-Quran juga tidak menyalahi hadis, kemudian mereka mengatakan bahwa itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap Rasulullah, ini sebuah kedustaan yang sangat besar sekali. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للمسلمين من بعد اجمعوا القرآن في مصحف، ولم يجمع القرآن في مصحف في زمن النبي، فهل يقال لأن النبي لم يأمر بذلك يكون قد خان الأمة؟ أعوذ بالله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau tidak pernah mengatakan atau memerintahkan kepada umatnya, kumpulkanlah Al-Quran dalam satu buku. Kemudian hal itu juga tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah semasa hidupnya. Lalu ketika ada para sahabat dan orang-orang setelah Rasulullah mengumpulkan Al-Quran sehingga menjadikannya dalam satu buku dianggap sebuah pengkhianatan, sebuah hal yang sangat dusta sekali. Na'udzubillah wa na'udzubillah. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يفعلوا المحاريب ولا أن يجمعوا الناس في صلاة التراويح. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam وقد فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون اتهام للنبي بالخيانة أنه لم يرشد أمته إلى ما فيه خير. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membuat tempat-tempat khusus bagi imam di masjid-masjid.
Juga beliau tidak pernah melakukan itu di masanya. Lalu ketika itu dilaksanakan setelah beliau wafat, dianggap bahwa adalah sebuah pengkhianatan terhadap umat. Ini sebuah kedustaan yang sangat besar sekali. Dan apalagi dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengarahkan umatnya untuk hal itu. Lalu itu adalah sebuah kedustaan. Ini adalah sebuah kebohongan yang sangat besar sekali. فأبو بكر جمع القرآن في مصحف. Orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar. والنبي لم يأمر بذلك Sementara ولا Nabi أشار إلى ذلك. Sementara Nabi belum pernah memerintahkan untuk hal itu. Dan Nabi juga tidak pernah menyinggung untuk hal itu. عمر جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد والنبي لم يأمر بذلك ولم يكن يفعلون التراويح هكذا في زمن الرسول. Begitu pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat orang-orang ketika itu untuk melaksanakan sholat tarawih dalam satu imam. Dijadikan sholat jamaah. Rasulullah tidak pernah menyuruh kepada hal itu. Begitu pula Rasulullah tidak pernah menyinggung untuk melakukan hal itu. Tapi itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. وعثمان أيضا أحدث أشياء هي ما زالت إلى يومنا هذا. وعلي أحدث أشياء وعدد من علماء المسلمين الذي نقض المصحف الذي وضع الشدات في المصاحف. النبي ما فعل ولم يكن ذاك في زمن النبي ولم يأمر بذلك. Begitu pula dengan sahabat Utsman ibn Affan. Beliau juga melaksanakan atau membuat hal-hal yang baru yang belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Begitu أحدث pula أذانا ثانيا عثمان بن عفان يوم الجمعة. Utsman ibn Affan itu membuat perkara baru, yaitu azan yang kedua. Itu belum ada pada zaman Rasulullah di hari Jumat. Azan yang kedua di hari Jumat belum ada pada zaman Rasulullah. Tapi Sayyidina Utsman melakukan hal itu. Begitu juga Sayyidina Ali. Beliau juga membuat perkara-perkara yang baru yang belum pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. عمر بن عبد العزيز أحدث المحاريب والمآذن في المساجد. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya banyak melakukan hal-hal yang baru seperti memberi titik di dalam Al-Quran, memberikan tasydid di dalam Al-Quran. Itu belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Sahabat Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah orang yang pertama kali membuat tempat khusus bagi imam, kemudian membuat menara untuk orang yang azan. Dan itu belum pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هل يقال أنهم اتهموا الرسول بالخيانة لأنهم أحدثوا أشياء موافقة للقرآن والسنة مما لم يعرف الرسول أمته بها؟ لا يقال. Apakah dengan itu orang-orang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat kepada umatnya karena belum menyampaikan hal-hal yang seharusnya disampaikan? Ya, tidak wajar itu dikatakan. فشبهتهم مردودة. Maka argumen mereka yang mengatakan bahwa itu tidak boleh dilaksanakan tertolak. أما استشهادكم يعني استشهاد هؤلاء الذين انحرفوا بما تنسبونه للإمام مالك من أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمة فظاهر الفساد وقد بينا ذلك. Dan adapun ungkapan-ungkapan mereka ya, yang mengatakan bahwa yang mereka nisbatkan kepada Imam Malik bahwa hal itu tidak pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah dan hal itu dianggap jelek dan itu dianggap pengkhianatan Rasulullah terhadap umatnya karena belum pernah melaksanakan hal itu semua adalah hal-hal yang dusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. إن
ثبت عن سيدنا الإمام مالك معناه البدعة المحرمة كعقيدة التشبيه والتجسيم وليس المولد وما أشبهه أو جمع القرآن في مصحف. Jika memang benar hal itu diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, maka yang dimaksud adalah bid'ah yang tidak benar. Ini bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang buruk. Bukan yang dimaksud adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم نقول لهم ثم أنتم تستشهدون بقول الإمام مالك وأنتم تكفرونه معنى وإن لم تكفروه لفظا. Jadi kita katakan kepada mereka, oh kalian menganggap mengambil dalil dari Imam Malik. Kemudian kalian mengkafirkan Imam Malik secara makna, walaupun kalian mengambil dalil itu secara lafaz, secara lafaznya, tapi kalian telah mengkafirkan Imam Malik secara makna. لما؟ Kenapa hal itu bisa terjadi? لأن الخليفة المنصور لما جاء المدينة سأل الإمام مالك قال يا أبا عبد الله، يعني عن سيدنا الإمام مالك هو أبو عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. Karena suatu ketika seorang khalifah yang ketika itu berada pada masanya Imam Malik, beliau pernah bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, kalau seandainya saya berdoa, saya menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke baginda Rasulullah? Itu pertanyaan khalifah tersebut. قال له الإمام مالك ولما تصرف وجهك عنه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توجه إليه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. Kemudian lantas Imam Malik mengatakan apa? Ketika kamu berdoa, kenapa kamu harus memalingkan wajahmu dari baginda Rasulullah? Maka hadapkanlah wajahmu ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, yakni Rasulullah, adalah wasilahmu, yakni penghubung Nabi Adam alaihi salam juga ke wasilah jalan untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika itu Nabi Adam alaihi salam berdoa, kemudian bertawasul dengan Rasulullah, lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa Nabi Adam alaihi salam. والتوسل بالبشر عندكم كفر، وهذا عندكم شرك وضلال مبين، فترمون علماء الأمة بالشرك ثم تستشهدون بأقوالهم، ما هذا؟ Kemudian menurut mereka yang tidak suka dengan maulid ini, mereka mengatakan bahwa bertawasul, yakni mengambil berkah atau mengambil wasilah dari seorang manusia, itu hukumnya adalah kufur. Lantas bagaimana bisa kalian mengambil dalil dari seorang ulama yang memperbolehkan tawasul? Ini tidak bisa dijadikan dalil bagi mereka. ثم هؤلاء يذكرون شبهة أخرى. نحن نقول المولد سنة حسنة ولا يمنع. هم قالوا كيف تتشبهون بالنصارى في احتفالهم بمولد عيسى؟ ما هذا؟ ما هو موافق لدين الله مما عمله أولئك اليهود أو النصارى. إن نحن عملناه فهو مرخص لنا بخلاف ما فعلوه مما لا يوافق دين الله. Kemudian di antara argumen mereka untuk menuding bahwa Maulid Nabi ini tidak benar, mereka itu mengatakan apa? Kalian melaksanakan Maulid Nabi itu sebagaimana orang-orang Nasrani merayakan kelahirannya Isa alaihissalam. Kata mereka seperti itu. Berarti apa yang kalian lakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang Nasrani. Kita katakan apa yang kami lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Sementara yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani
mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis. Jadi tidak bisa disamakan antara perayaan Maulid Nabi dengan mereka orang-orang Nasrani yang merayakan perayaannya Nabi Isa alaihissalam. الرسول بعد هجرته إلى المدينة أليس لما رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ويعظمون هذا اليوم قالوا أنهم يعظمون ذاك اليوم لأنه في مثل هذا اليوم أغرق الله فرعون ونصر موسى. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أولى بموسى منكم وأمر بصومه. Bukankah telah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari Ashura, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari Ashura itu? Baru mereka itu menjawab bahwa hari ini hari di mana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah dan Musa diselamatkan oleh Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Kamilah yang paling berhak untuk merayakan hal itu. Kamilah yang paling berhak untuk merayakan keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa karena di 10 Asyura tersebut. الرسول لم يقل لا تصوموا عاشوراء لأن اليهود تصومه، هذا تشبه بهم، بل أمر أمته بصومه. Rasul tidak pernah tuh mengatakan, udah jangan puasa di tanggal 10 Muharram, jangan puasa di hari Asyura, karena itu orang-orang Yahudi juga puasa di 10 Muharram. Rasulullah nggak pernah melakukan hal itu. Rasulullah nggak pernah mengatakan, jangan, itu adalah bentuk tasyabuh, penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah sendiri yang memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. فنحن نعظم ذاك اليوم بالطاعة، بعمل طاعة، بالصيام. Kemudian kita melaksanakan puasa pada hari tersebut, memuliakan hari tersebut dengan cara melaksanakan puasa, melaksanakan ketaatan kepada Allah. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين أشار بصومه وقال في مثل هذا اليوم ولدت. Kemudian فنحن نصوم يوم الاثنين فرحا بولادة الرسول. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah ditanya, kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab bahwa di hari Senin seperti hari ini saya dilahirkan, kata Rasulullah. Maka kita berpuasa di hari Senin itu bentuk syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan puasa karena telah dilahirkannya seorang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. منكرو الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لهم شبهة، يزعمون أن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هم زعموا أن هذه الآية تدل على أن أي عبادة تفعل بعد نزول هذه الآية لم ترد في القرآن ولا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. Kemudian orang-orang yang tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka juga punya argumen yang banyak. Mereka berargumen dengan ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, sampai akhir ayat. Mereka mengatakan bahwa agama itu sudah sempurna. Jadi jangan setiap amal ibadah yang dilakukan dan yang diperbaharui atau dicetus ulang setelah wafatnya Nabi itu tertolak, kata mereka seperti itu. Itu pemahaman ayatnya tidak seperti itu sebetulnya. معنى الآية اليوم أكملت لكم دينكم
كمال الدين في الآية هذا كمال أصوله وقواعد الأخلاق وكليات الشريعة. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa hari itu telah disempurnakan asal-asal atau kaidah-kaidah dasar dalam agama. Bukan keseluruhannya, enggak, tapi kaidah dasarnya saja. وليس في الآية دليل على أنه لم ينزل بعد نزول هذه الآية تحليل أو تحريم. Kemudian ayat ini juga tidak menunjukkan bahwa setelah turunnya ayat tersebut, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, tidak ada ayat yang menunjukkan tentang pengharaman atau penghalalan terhadap suatu perkara. بل بعد نزول هذه الآية قد نزل في القرآن آيات فيها أمور من الحلال والحرام. Bahkan setelah turunnya ayat ini, banyak ayat-ayat yang lain turun menunjukkan bahwa pengharaman terhadap suatu perkara atau penghalalan terhadap suatu perkara. وممن قال ونقل ذلك الإمام البخاري ومسلم. Termasuk yang mengatakan hal itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. ليس هما فقط بل سائر الأمة قالت بذلك لكن هما نصا على ذاك في كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. Sebetulnya bukan hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim saja yang mengatakan hal demikian, tapi seluruh umat, seluruh ulama dari umat Muslim mengatakan demikian. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan secara teks di dalam kitab-kitab mereka. فقد ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أن سورة الآية التي في سورة براءة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نزلت بعد نزول هذه الآية، والكلالة حكم يتعلق بالميراث. Diriwayatkan dari Barra' bin Azib bahwa ayat yang menunjukkan atau ayat yang bercerita tentang hukum ahli waris, yastaftunaka, ada Syekh? يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. Nah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Ayat ini bercerita tentang hukum ahli waris. Jadi ayat ini turunnya kapan? Setelah ayat yang tadi, setelah ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam terputus seketika ayat itu turun. فيستفاد من هذا أن بعض أحكام المواريث نزلت بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم. Jadi dapat kita ambil pemahaman dari ayat tersebut bahwa sebahagian hukum tentang ahli waris itu turun setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. والإمام البخاري ورد عنه في الصحيح أنه روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن آية الربا نزلت بعد هذه الآية أيضا. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ayat tentang riba itu juga turun setelah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. ويؤكد قولنا هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحدثوا أشياء موافقة للقرآن بعد يعني في الدين، أحدثوا أشياء في الدين موافقة للقرآن بعد وفاة النبي حتى صلى الله عليه وسلم. Dan yang memperkuat argumen kita tentang kebolehan hal tersebut bahwa para sahabat itu banyak membuat hal-hal yang baru dalam agama, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak menyalahi agama itu sendiri, itu banyak sekali dilaksanakan oleh para sahabat.
Dan itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أما ما يدعونه هؤلاء الوهابية فهو مخالف لفعل الصحابة وفهمهم للآية المذكورة. Adapun yang dinyatakan oleh sebahagian orang-orang musyabbiha, mereka yang tidak suka dengan perayaan Maulid ini, mereka itu menyatakan hal-hal yang tidak benar dan menentang Al-Quran dan hadis. فبعد أن زاد عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة ولم يحصل ذلك لا في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، لا أحد اعترض على سيدنا عثمان رضي الله عنه، لا من الصحابة ولا من غيرهم، ما أحد منهم اعترض عليه، ما أحد منهم قال عنه أنه خائن للأمة أو مبتدع ضال، ما قالوا ذلك، وإنما أقروه وصاروا يفعلون مثله، ولا يزال ذلك ساريا إلى يومنا هذا في كل البلاد الإسلامية. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman ibn Affan, yakni membuat azan yang kedua di hari Jumat, itu kan tidak terjadi di masa Rasulullah dan tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah beliau melakukan hal itu, tidak ada satupun para ulama, tidak ada satupun para sahabat, tidak ada satupun para tabi'in yang menentang apa yang telah dibuat oleh Utsman bin Affan. Bahkan hal itu berjalan mulus sampai saat kita sekarang ini. Semuanya membuat adanya azan yang kedua di hari Jumat. ففهم الصحابة للآية لم يكن كفهم أولئك المشبهة الوهابية، فكلامهم لا يقدم على فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketajaman pemahaman para sahabat untuk memahami hadis, untuk memahami Al-Quran, tidak sebagaimana kebobrokan mereka yang tidak suka dengan Maulid memahami Al-Quran. Nah, jadi pemahaman para sahabat lebih didahulukan, lebih kita jadikan pedoman daripada pemahaman mereka. فمن يكون هؤلاء في مقابل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Terus siapalah mereka yang mau dibanding-bandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? وأما دعوى الوهابية بأنه لم يحتفل بالمولد قبل الفاطميين والعبيديين والعبيديين أحد فغير صحيح أيضا. Kemudian yang mereka juga mengatakan bahwa perayaan Maulid ini dijadikan sebelum dinasti Fatimiyah, sebelum dinasti Ubaidiyah, sebelum dinasti Abidiyah, itu juga tidak benar juga. مما يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير مع كونه منحرفا في العقيدة، هو تلميذ ابن تيمية، هو ذكر أن أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف بالاحتفال الواسع الكبير هو ملك إربل في العراق، الملك المظفر. Dan yang memperkuat argumentasi kita sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini seorang mujassim juga ya. Ibnu Katsir ini berpemahaman tajsim juga. Dia ini murid Ibnu Taimiyah. Tapi dia mengatakan satu hal ya ini. Dia mengatakan bahwa perayaan Maulid yang besar itu pertama kali terjadi yang dilakukan oleh Raja Irbil, itu Raja Muzaffar. الملك المظفر هو سعيد كوكبري ابن بكتكين، وقد ذبح الآلاف من الدجاج والخراف وغير ذلك وأطعم الناس الحلوى على نفقته الخاصة وليس من مال الدولة. Nah, beliau, yakni Raja Irbil tadi, Malik Muzaffar al-Kaukabri, beliau sendiri mengeluarkan uang dari kantongnya beliau, jadi bukan uangnya negara, bukan uang kerajaan, beliau keluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk merayakan Maulid Nabi, menyembelih puluhan unta, menyembelih
beberapa ratusan ekor ayam. Beliau laksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد حضر هذا المجلس العلماء وغيرهم ولم يعترض عليه أحد منهم. Dan ketika Raja Muzaffar Al-Kokabri merayakan perayaan Maulid ini, hadir di situ banyak kalangan para ulama, tapi tidak ada satupun yang menentang, tidak ada satupun yang menyalahi apa yang beliau lakukan. ثم ابن كثير هذا قال في الملك المظفر كان عالما شجاعا بطلا محمود السيرة والسريرة. Malik Muzaffar, Raja Muzaffar ini, beliau juga seorang yang alim, seorang yang terpelajar, seorang yang soleh, seorang yang wara, bukan orang sembarangan. المعنى أن ابن كثير هذا استحسن احتفال الملك المظفر بالمولد. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa Ibnu Katsir itu juga menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Malik Muzaffar ini, yang dilakukan oleh Raja Muzaffar ini adalah hal yang bagus, hal yang mantap, bukan hal yang berseberangan dengan Islam. ثم إن ابن تيمية الذي هو ليس من السلف بل أتى بعد السلف بقرون وفي العقيدة يخالف السلف لأنه يشبه الله بخلقه وأفتى في كثير من المسائل بخلاف ما أجمع عليه أئمة المسلمين. قال عن الاحتفال بالمولد خلاف ما يقول هؤلاء مع أنهم على زعمهم هم أتباعه. Kemudian Ibnu Taimiyah ini kan seorang yang memiliki pemahaman tajsim, yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim. Kemudian Ibnu Taimiyah ini dia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa yang berbeda dengan konsensus para ulama. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa Maulid Nabi ini baik, beda dengan apa yang dikatakan oleh para pengikut-pengikutnya. فابن تيمية قال عن الاحتفال بالمولد الشريف من احتفل به لا يريد بذلك إلا تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام يرجى له الثواب. Ibnu Taimiyah berkomentar tentang perayaan Maulid Nabi ini. Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Barang siapa yang melaksanakan Maulid Nabi, kemudian dia tidak hanya dengan tujuan untuk memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Ibnu Taimiyah? Maka dia mendapatkan pahala. وقد قال ابن تيمية هذا في كتابه الذي سماه اقتضاء الصراط المستقيم. Pernyataan Ibnu Taimiyah ini terdapat di dalam kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim. فكيف يقول من ينتسب إلى ابن تيمية الوهابية إن الاحتفال بالمولد مخالف للعقيدة والتوحيد وإلى آخر ما يقولون. Lantas bagaimana bisa orang-orang Wahabiyah yang mengaku sebagai pengikut Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa perayaan Maulid ini tidak baik, perayaan Maulid ini tidak boleh, sementara ketua mereka sendiri, junjungan mereka sendiri mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik. فماذا يقولون عن شيخهم ابن تيمية؟ هل Lantas يجرؤون على القول بأن ابن تيمية كان يشجع على الشرك والكفر؟ Lantas apa komentar mereka terhadap Ibnu Taimiyah, terhadap pimpinan mereka itu, terhadap junjungan mereka? Apakah mereka mengatakan, oh ini Ibnu Taimiyah ini kufur, oh Ibnu Taimiyah ini mendorong orang untuk melakukan kesyirikan? Ya, tidak berani mereka. وقد شجع ابن تيمية على ذلك. Ibnu Taimiyah itu telah menjelaskan hal itu. ومدح الذين يحتفلون بالمولد يريدون بذلك التقرب إلى الله. Kemudian Ibnu Taimiyah juga memuji orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid dengan tujuan untuk memuliakan Rasulullah, kemudian mendapat ridho dari Allah. فهل يقولون أن ابن تيمية كان يشجع على الكفر والشرك؟ Apakah mereka berani وأن الذين يحتفلون بالمولد عقيدتهم مخالفة للتوحيد؟
وابن تيمية مدحهم. Apakah mereka berani mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu memotivasi orang-orang untuk melaksanakan kekufuran dan kesyirikan? Apakah mereka berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu merusak akidah-akidah? Sementara itu adalah junjungan mereka. ثم لا أحد خالف ثم أن الاحتفال بالمولد منذ أن أحدث إلى يومنا هذا المسلمون يحتفلون بالمولد منذ قرون من غير اعتراض من أحد من العلماء على ذلك إلا هم الذين شذوا ولم يكونوا على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة. Kemudian semenjak pertama kali perayaan Maulid ini diadakan sampai zaman sekarang ini, tidak ada satupun di antara orang Muslim yang menentang perkara itu kecuali mereka sendiri. Tidak ada satupun dari kalangan ulama yang menentang perkara itu kecuali mereka sendiri. Jadi mereka itu berfatwa tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh orang-orang Islam keseluruhan. ثم لما يحرمون المولد؟ ماذا يفعل بالمولد؟ Kemudian kenapa? Apa alasan mereka itu mengharamkan Maulid? Apa sih yang dilaksanakan di dalam Maulid Nabi itu? ماذا يفعل بالمولد؟ أليس قراءة قرآن؟ Bukankah yang dilakukan di perayaan Maulid Nabi itu yang diawali dengan bacaan Al-Quran? الله أمرنا بقراءة القرآن وقراءة القرآن فيها الثواب لما قرأ قراءة حسنة. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk baca Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan bahwa barang siapa yang baca Al-Qur'an maka dia mendapatkan pahala kalau bacaannya bagus. الله أمرنا بقراءة القرآن. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk baca Al-Qur'an. ماذا يفعل بالمولد باحتفال المولد؟ Terus apa lagi yang dilaksanakan di bulan Maulid, yang dilaksanakan dalam perayaan Maulid itu apa saja? يصلون على النبي. Di dalam perayaan Maulid itu ada sholawat sama baginda Rasulullah. الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم بالصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada baginda Rasulullah, wasallimu taslima, kemudian ucapkan salam kepadanya. ماذا يفعل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Terus apalagi perayaan, apalagi acara-acara, kegiatan yang dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? يذكرون بعض الحوادث التي حصلت بمولد النبي، هذا فرحا بالنبي وشكرا لله على ما أنعم علينا. Dan yang dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi apa? Cerita tentang sejarah-sejarahnya baginda Rasulullah. Ya ini bentuk syukur kita kepada Rasulullah. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus kepada kita sebagai umatnya seorang nabi yang paling agung. Allah tabaraka wa ta'ala madaha an-nabiyya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji nabi. ماذا يفعل بالاحتفال بالمولد؟ Terus apa lagi biasanya yang dilaksanakan di bulan Maulid, di hari Maulid itu? يجتمعون الناس على خير، على قرآن، على الصلاة على النبي. الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نفعل الخير وأن نجتمع ونكون يدا واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Kemudian yang dilaksanakan di hari perayaan Maulid Nabi itu apa? Orang-orang berkumpul melaksanakan ketaatan. Ini perintah dari Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Bersatulah kalian untuk menggapai ridho Allah dalam jalan yang benar dan jangan berpisah.
ماذا نفعل في الاحتفال بمولد النبي Terus أيضا؟ terus apa lagi yang biasanya dilaksanakan di bulan Maulid Nabi, di hari perayaan Maulid Nabi? نذكر الله تعالى. Di perayaan Maulid Nabi itu kan kita berzikir sama Allah. الله تعالى أمرنا أن نذكره. الله تعالى قال واذكروا الله كثيرا. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullaha katsira." Berzikirlah kepada Allah yang banyak. ماذا يفعل أيضا باحتفال بالمولد؟ Terus apa lagi yang biasanya dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? مدح الرسول. الله تعالى مدح الرسول وعزروه ونصروه، يعني عظموه. Di perayaan Maulid Nabi bukankah kita memuji baginda Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk memuji baginda Rasulullah. Wa azimuhu mata Syekh? وعزروه ونصروه. Wa azzaruhu wa nasaruh. Pujilah, yani agungkanlah baginda Rasulullah, kemudian tolonglah beliau. نجتمع على ماذا نفعل في الاحتفال بمولد النبي؟ نجتمع على خير. الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. Terus apa lagi yang biasanya dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? Kita kan ngumpul dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah dalam melaksanakan ketakwaan dan kebaikan. ماذا نفعل باحتفال مولد النبي أيضا؟ Terus apa lagi yang biasanya dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? نذكر بعضنا بالطاعة. الله تعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan di perayaan Maulid Nabi kan kita juga saling mengingatkan satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan umatnya untuk saling menasihati satu sama lain. Nah, firman-Nya perintah Allah Subhanahu wa taala saling mengingatkanlah satu sama lain karena peringatan itu bermanfaat bagi yang lain. ماذا يفعل بالاحتفال بمولد النبي؟ Terus apa lagi biasanya dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? يطعمون الطعام. Memberi sedekah, beri makan. الله تعالى قال ومدح الذين يطعمون الطعام قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Kalau di dalam perayaan Maulid Nabi kan kita biasanya ngasih sedekah, ngasih makanan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita, yang memuji orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu pujian dari Allah terhadap orang yang memberikan makan kepada orang lain. ماذا يفعل بالاحتفال بالمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ Terus apa lagi yang biasanya dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? ندعو الله تعالى بخير. الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Di dalam perayaan Maulid Nabi kita berdoa, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku berikan kalian pahala. ماذا يفعل باحتفال مولد النبي أيضا؟ يعطى درس دين. الله أمرنا بأن نتعلم علم الدين والرسول حثنا على تعلم علم الدين وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apa biasanya yang dilaksanakan di perayaan Maulid Nabi? Mendengarkan kajian agama. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian Rasulullah juga memerintahkan kita untuk memperbanyak ilmu agama, untuk memperkaya diri dengan pengetahuan terhadap agama, untuk selalu haus terhadap ilmu agama. فهؤلاء الذين يحرمون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحرمون؟ يحرمون قراءة القرآن أم تعليم الناس الدين أم الصلاة على النبي أو مدح النبي
ماذا يحرمون؟ Mereka yang mengharamkan Maulid Nabi, sebetulnya apa yang mereka haramkan? Apakah mereka mengharamkan pembacaan Al-Qur'an di Maulid Nabi? Apakah mereka mengharamkan pembacaan Maulid Nabi, sejarah-sejarah Nabi di Maulid Nabi? Apakah mereka mengharamkan saling berzikir di Maulid Nabi? Apa sebetulnya yang mereka haramkan itu? إذا كان كل خصلة كل فعل نفعله بالاحتفال بالمولد الله أمرنا به، فبمجموع هذه الأمور التي أمرنا الله تعالى بها لما يكون حراما؟ بل هو خير على خير على خير. Ketika satu persatu dari kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Maulid itu, semuanya adalah kebaikan. Yang awalnya kebaikan, baca Qur'annya kebaikan, semuanya kebaikan-kebaikan. Lantas, kenapa ketika hal itu dijadikan satu, digabung menjadi satu momen, kenapa bisa diharamkan? Bahkan itu adalah tambahan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. ما أحد زعل وغضب بولادة النبي إلا الشيطان، وهؤلاء كلما يأتي موسم المولد الشيطان رن رنة، وهؤلاء يرنون رنات بتحريم المولد النبوي الشريف، فهم أتباع الشيطان. Sungguh tidak ada yang merasa jengkel, yang merasa sakit ketika Rasulullah lahir itu, kecuali syaitan. Jadi mereka setiap kali ada perayaan Maulid Nabi, kemudian mereka meronta-ronta, kemudian mereka merasa tidak senang dan tidak suka, maka sungguh mereka adalah para pengikutnya syaitan. Karena syaitan yang biasanya merintih ketika Nabi Muhammad SAW lahir. طيب، هذا أظنه فيه بيان شاف لجواز الاحتفال بمولد النبي، فافعلوه على نية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نفعل الاحتفال حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والمرء يكون مع من أحب يوم القيامة. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا رؤية النبي محمد في المنام، وأن يجمعنا به في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. Jadi kata beliau, apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah argumen yang sudah sangat lengkap menurut beliau terhadap kebolehan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, rayakanlah Maulid Nabi karena rasa cinta kita kepada baginda Nabi dan niatkan supaya kita bisa berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat setiap orang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin. قبل أن نختم بالدعاء لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sebelum kita tutup kajiannya dengan doa, mungkin ada yang bertanya atau minta penjelasan ulang terkait apa yang telah kita sampaikan. Ya, silahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Ustaz Budi.
Ustaz Budi. Ya, Saya Ustadz ikut Budi, mungkin apa namanya bunda-bunda semuanya, atau mungkin Pak Kiai, Dr. Hamzah. Siapa tahu ada pertanyaan Pak Kiai? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya ingin kejelasan dari Syekh tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Mohon dijelaskan Syekh apa maksudnya bi fadlillah wa bi rahmatihi. Apa yang dimaksud dengan bi fadlillah di situ dengan wa bi rahmatihi. Yang kedua, mohon penjelasan tentang hukum bertawassul atau tabarruk dan istighosah yang biasa dilakukan oleh kalangan Nahdiyin terutama di Indonesia, Syekh. Terima kasih. Syekhi, نعم. يطلب منكم شرح قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. يطلب منكم الشرح في قوله بفضل الله وبرحمته. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ، ما حكم التوسل والتبرك الذي يفعله كثير من الناس ولا سيما النهضيين في إندونيسيا؟ هلا ما يفعله الناس النهضيون في أندونيسيا أنا لا أدري، لا أعرف ماذا يفعلون. أما كون التوسل جائز، نعم جائز. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتخذ إليه الوسيلة، وابتغوا إلى الله الوسيلة. الله أمرنا بذلك، فالتوسل جائز. ثم سيدنا آدم يوم القيامة يتوسل بالرسول، والصحابة يتوسلون بالرسول، والسائر الناس عصاة المسلمين يأتون إلى الرسول ويتوسلون به كي ينتقلوا عن هذا الموقف من مواقف يوم القيامة من تحت أشعة الشمس المحرقة. فهذه وسيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فالتوسل جائز. أما ترجم هذا أولا ثم نذكر عن الآية. Ya, kita mulai penjelasan yang ini dulu. Tadi pertanyaannya langsung beliau jawab di pertanyaan yang kedua. Nanti akan dijawab pada ayat. Pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua tadi adalah apa hukum perayaan tawassul? Apa hukum melakukan tawassul, tabarruk, yang istighosah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh kelompok Nahdliyin di Indonesia. Secara spesifik, beliau tidak tahu bagaimana perayaan atau bagaimana tawassul atau tabarruk atau istighosah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Nahdlalah. Tapi secara umum bahwa tawassul itu boleh dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Wasilah. Jadi carilah jalan, carilah tawassul. Lakukanlah tawassul untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran para ulama. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam nanti di hari kiamat juga beliau orang-orang bertawassul kepada beliau. Hadis kan disebutkan itu. Kemudian para sahabat juga bertawassul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga seluruh orang nanti umat-umat manusia juga bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ketenangan di hari kiamat nanti. Dan itu dijelaskan di dalam hadis. Jadi tawassul itu boleh, tabarruk itu boleh, istighosah itu boleh. أما فيما يتعلق بالآية وتفسيرها أنا لم أسمع، فلا أتجرأ على الكلام فيما لم أسمعه.
سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل عن آية ما كان سمع تفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالواحد منا يقف عند حده، لم أسمع، لا أعلم. Jadi untuk soal yang pertama tadi terkait dengan ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu sampai akhir ayat. Jadi beliau belum pernah mendengar tafsiran ayat ini. Apa yang dimaksud dengan bi fadlillahi wa bi rahmatihi itu tersebut. Jadi beliau tadi menjelaskan juga bahwa beliau tidak berani menafsirkan atau memberikan tafsiran tentang sebuah ayat yang beliau tidak pernah dengar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang suatu tafsiran ayat dan beliau tidak tahu, beliau mengatakan apa? Seandainya langit itu runtuh kepadaku, kemudian maksudnya beliau disiksa, itu lebih baik daripada ketika beliau menjawab suatu hal yang beliau belum pernah dengar. Jadi Syekh terhadap tafsiran ayat tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, beliau belum pernah mendengar tafsiran ayat tersebut, jadi beliau tidak berani untuk menjelaskan. Ada lagi? Terima kasih Syekh. Sama, Masih lanjut. sama. Ya, dengan persoalan hukum tawassul tadi, ini biasanya orang melakukan ziarah ke makam-makam para wali, para ulama. Biasanya ada yang melakukan mengusap, mencium, dia tempelkan pipinya ke ke misan kuburan tersebut. Apa ini bukan hal yang dilarang? Kasih. Syekh, نعم. ما زال في مسألة التوسل شيخ. نعم. قال أكثر الناس يفعلون التوسل بزيارة مقابر الأولياء والصالحين ويتمسكون بقبورهم ويضعون وجوههم في قبورهم، أليس هذا مما نهاه الله؟ هكذا قال شيخ. لا، أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل بعد مفارقة النبي الدنيا أتى إلى قبره وصار يمرغ وجهه بالتراب. رآه مروان بن الحكم، كان واليا على المدينة في ذاك الزمن، في زمن معاوية. قال له ماذا تفعل؟ نظر إليه أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر. فما أحد اعترض عليه. سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول ذهب إلى بر الشام لما فتحت، ثم بقي هناك مدة. رأى الرسول قال له ما هذه الجفوة يا بلال؟ فجاء بلال إلى المدينة وصار يتمرغ بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحد اعترض عليه، ما أحد قال له أنت كفرت، أنت أشركت، أنت تعبد غير الله. لا بلال عبد غير الله، ولا أبو أيوب الأنصاري عبد غير الله، والمسلمون لا يعبدون غير الله، إنما يذهبون إلى الأولياء أو إلى الأنبياء ويسألون الله بهؤلاء الأنبياء بهؤلاء الأولياء لما لهم من درجة عالية عند الله. Nah. Ya, jadi tadi pertanyaan yang kedua yang berkaitan tentang tawasul, bahwa pertanyaannya adalah lantas bagaimana dengan praktek tawasul yang biasa dilakukan oleh orang-orang, ziarah, kemudian mencium batu nisan, kemudian menempelkan pipi ke batu nisan, ya. Apakah ini perkara yang dilarang? Beliau menjawab, itu tidak dilarang. Itu bahkan tidak dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat,
Ini di masa kekhalifahan Muawiyah. Beliau datang ke kuburannya Rasulullah, kemudian mengusap-usap pipinya ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian itu, fenomena itu disaksikan oleh Marwan. Marwan ini adalah seorang gubernur di Madinah ketika itu. Nah, kemudian Marwan ini mengatakan, menyangkal perbuatan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Abu Ayyub? Lantas Abu Ayyub mengatakan apa? Ataitu Rasulullah walam atil hajar. Yang aku datangi ini adalah Rasulullah. Bukan yang aku datangi ini adalah batu. Itu yang dijelaskan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan tidak ada satupun dari kalangan ulama, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in yang menyalahi apa yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ini yang pertama. Yang kedua, juga dilakukan oleh Bilal, sahabat Bilal. Sahabat Bilal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, jadi Bilal itu keluar, ya, dipindah dari Madinah. Kemudian setelah lama pindah dari Madinah, beliau berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Rasulullah mengatakan apa? Mahadil Jafwa ya Bilal. Ini apa? Maksudnya udah lama kau tidak mengunjungiku wahai Bilal. Baru sahabat Bilal langsung bergegas pergi ke Madinah ketika itu juga, kemudian menempelkan wajahnya di kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diketahui oleh para sahabat, para orang-orang Muslim ketika itu, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menyangkal apa yang telah sahabat Bilal lakukan, karena yang mereka lakukan itu datang kepada para wali, datang kepada Nabi. Mereka meminta bertawassul dengan Nabi, meminta bertawassul dengan wali. Mereka tidak datang untuk menyembah wali tersebut. Mereka tidak datang untuk menyembah kuburan tersebut. Tapi mereka ingin jadikan mereka itu sebagai jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang berada dalam kuburan itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. قصة بلال حصلت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب. لم يعترض عليه عمر بن الخطاب أنه تمرغ بالتراب، ولا اعترض عليه أحد من الصحابة الكرام. لو كان ذلك حرام لاعترضوا. Ya, bahkan kejadian yang dialami oleh Bilal, ya, yang ketika itu beliau datang ke baginda Rasulullah, ke kuburan baginda Rasulullah, kemudian mengusap-usap wajahnya di kuburan Rasulullah, itu terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab tahu perkara itu dan tidak pernah menentang apa yang dilakukan oleh Bilal. Juga para sahabat yang lain tahu apa yang dilakukan oleh Bilal, tapi tak pernah sekalipun menentang apa yang dilakukan oleh beliau. نعم. Ada lagi? Terima kasih banyak, saya penjelasannya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Syukran katsir. بارك الله فيك. هل أحد بعد عنده سؤال؟ Naam sih. Masih ada yang ingin bertanya? Bunda-bunda masih ada yang ingin bertanya? Bunda-bunda silakan. Mungkin Ustazah Maimunah atau Umi Yaya. Boleh bertanya di luar topik, Bunda-bunda. Bunda, ada saya itu pertanyakan di Bunda di Oh obrolan. iya, ada di kolom komentar Ustadz. Tolong di ini. Oh iya, sebentar. Itu pertanyaan dari Ibu Haji Neni. Ustadz mau bertanya, apakah kita boleh merayakan Maulid Nabi di luar bulan Rabiul Awal? Ya. Syekhi, soal نعم. Syekh. نعم. هل يجوز الاحتفال بمولد النبي في غير شهر الربيع الأول؟ هو الاحتفال بالمولد
القرآن لتعليم الناس ولإطعام الناس، ففعل كما يفعل بالمولد لا ضرر في ذلك. أما احتفال المولد إنما يكون في شهر ربيع الأول، لأنه في شهر ربيع الأول ولد النبي، ليس في غيره. Ya, jadi untuk melaksanakan perayaan Maulid, ya itu kan karena baginda Rasulullah lahirnya di bulan Rabiul Awal, jadi praktek Maulid itu di bulan Rabiul Awal. Ya. Tapi kalau seandainya melaksanakan hal-hal yang serupa dengan perayaan Maulid, seperti kumpul bareng, baca Al-Quran, kemudian baca sejarah Nabi, mendengarkan kajian, enggak ya enggak masalah, tidak ada masalah, boleh-boleh saja dilaksanakan karena itu sebuah kebaikan. Tapi kalau untuk perayaan Maulid Nabi, ya karena beliau lahirnya di bulan Rabiul Awal, jadi perayaannya di bulan Rabiul Awal. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal yang serupa dengan Maulid Nabi di luar Rabiul Awal, ya boleh-boleh saja. Bagaimana Bunda? Haji Neni? Puas dengan jawabannya Seiki? Alhamdulillah puas sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron Ustaz. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Masih ada lagi Bunda-Bunda? Ustadz mungkin cukup karena apa namanya, Bunda-Bunda sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kita bisa tutup. نعم شيخ انتهى السؤال شيخ. نعم تفضل. لا يوجد سؤال بعد شيخ. لا يوجد. لا طيب يوجد لكان إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا الجنة بسلام، اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وأكرم وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا، وأعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين. اللهم وأكرمنا برؤية النبي محمد في المنام، وزيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة طاعمين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم وأدخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ولا تجعل قبورنا من حفرة من حفر النيران. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا جبار،
أدخلنا الجنة مع السابقين الأولين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا من أهل عليين، اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين، وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا الله اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة فاجمعنا في الفردوس الأعلى. الله وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نعبد وإياك نستعين ونستعين الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا الله. فنقول جميعا مع إخلاص النية لله تعالى: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا. الله يجمعنا في الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah Makasih khairan Bapak jasa Ibu. Seki. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda-Bunda telah Terima kasih. hadir di kajian malam ini. Insya Allah besok saya ada minta Seitorik untuk bersama kita. Insya Allah mudah-mudahan beliau ada waktu. Insya Allah. Insyaallah. Ustadz, makasih hadirnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.